Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how you all doing? I hope you all doing fine. It is a very hot day today in where I live right now, but I hope we could chill down and watch this video of our second subject. It is about simple tenses. So I will present you about this simple tenses. Okay, let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Now, what is simple tense? Simple tense is a category of verb tense. It covers simple present tense, simple past tense, simple future tense, and simple past future tense. Jadi di situ simple tense ada 4 macam, yaitu simple present, simple past, simple future, and simple past future. And simple tenses express facts or habitual activities, describe actions without specifically stating whether the actions are completed or ongoing. Jadi dia hanya mengungkapkan fakta atau aktivitas yang berulang secara habitnya, kebiasaannya gitu. Dan dia menjelaskan tentang kegiatan tanpa menjelaskan lagi apakah kegiatan tersebut itu sudah dilakukan atau sedang berlangsung gitu. Nah, let's see our first simple tense, which is simple present tense, yaitu bentuk kalimat menyatakan sesuatu yang dilakukan atau terjadi tanpa ikatan waktu tertentu dan tidak menggunakan keterangan waktu gitu. Jadi hanya mengungkapkan bahwa seseorang melakukan sesuatu. Nah, rumusnya di situ adalah subject plus verb one dikasih S. Ada huruf S di belakang verb one. Kemudian untuk negative sentences, subject plus do or does plus not plus verb one. Kemudian interrogative sentences atau kalimat pertanyaan, do or does plus subject plus verb one. Jadi di situ untuk kalimat negatif dan interrogatif tidak lagi menggunakan huruf S tadi. Mari kita lihat contohnya. Example of simple present tense. Nah, yang pertama kalimat positive sentences. I cut the grass. Itu untuk positif. Negative formnya I don't cut the grass. Untuk interrogative formnya do you cut the grass? Gitu. Jadi ketika kita lihat subjeknya I, kemudian verbnya cut, itu adalah verb one. The grass adalah objeknya di situ. Nah, ketika dia bentuknya negatif, hanya menambahkan do not atau di sana disingkat menjadi don't. I don't cut the grass. Nah, ketika interrogatif, karena subjeknya I, ketika kita menanyakan kepada orang, maka dia berubah menjadi you. Do you cut the grass? Tetapi kalau kita menanyakan kepada diri kita sendiri, berarti do I cut the grass? Gitu. Jadi itu. Nah, bisa dilihat di sana ada notes yang kita harus perhatikan di dalam kotak. Ada subjeknya jika I, you, we, they, verb one-nya tidak menggunakan S di belakangnya. Kemudian dia menggunakan do pada kalimat interrogatif. Ketika dia menggunakan subjek he, she, or it, verb one-nya ditambah dengan S dan interrogatif atau negatif formnya menggunakan does. Gitu. Nah, kita lihat contohnya. Dalam positive sentences-nya, it says, he cuts the grass. Negative sentences-nya, he doesn't cut the grass. Interrogatifnya,
Does he cut the grass? Gitu. Does he cut the grass? Jadi bisa dilihat di situ huruf S yang terdapat di belakang verb one yang mengikuti. Tetapi hilang pada saat negative and interrogative form karena diganti ada di situ does or doesn't. Itu ya. That is the first type. Okay. Let's move on to our second type of simple tense, which is simple past tense. Bentuk kalimat menyatakan sesuatu yang terjadi di masa lalu, berarti ini sudah terjadi. Misalnya rumusnya di sana untuk positive sentences, subject plus verb to. Verb to. Untuk negatif, subject plus did plus not plus verb one. Untuk interrogatif, did plus subject plus verb one. Jadi bisa dilihat verb 2 hanya digunakan ketika positive sentences dalam simple past tense. Let's see the example. Example of simple past tense. The first example, we bought flowers yesterday. We bought flowers yesterday. Untuk kalimat negative formnya, we didn't buy the flowers. We didn't buy the flowers. Jadi verb to di sana bought berubah kembali menjadi verb one pada negative sentence, which is buy. And the interrogative form is, did he buy flowers? Apakah kita membeli bunga? Sudah membeli berarti di sana ya, karena ada kata did. Did we buy flowers? Jadi bisa dilihat verb one dipakai pada negative and interrogative sentences. Let's see our second example. For the positive sentences, Mom made dinner last night. The negative form is Mom didn't make dinner. So make berupa verb 1, pada kalimat positif dia made. Made. Pada kata interrogative form, did he make dinner last night? Jadi di sana bisa dilihat lagi verb 1 yang dipakai. Okay? Let's move on. Simple future tense. Bentuk kalimat menyatakan sesuatu yang masih akan terjadi di masa depan atau belum dilakukan. Rumusnya subject plus will plus verb one untuk positive sentences. For the negative form, subject plus will plus not plus verb one. For the interrogative sentences, will plus subject plus verb one. Jadi bisa dilihat di sini, all that we use is verb one. It is different from the simple past tense. For the simple future tense, we only use verb one. Okay, let's see the example. The example of simple future tense is subject plus will plus verb one. The example is they will do it later. They will do it later. Later di sana sebagai keterangan bahwa nanti akan dilakukan kegiatannya. Ketika dia menjadi negatif, they won't do it. Won't di situ adalah bentuk singkatan dari will not. And will they do it is the interrogative form. The second example, she will call next week. The negative form, she won't call next week. Interrogative form, will she call next week? Jadi di sana bisa dilihat semua verb yang digunakan adalah verb one.
Now, the fourth type of simple tense is simple past future tense. Bentuk kalimat untuk menyatakan sesuatu yang mungkin akan terjadi atau dilakukan di masa yang lalu. Rumusnya bisa dilihat di sana. Kita hanya menggunakan verb one baik di dalam positive sentences, negative sentences, or interrogative sentences. Tetapi ada tambahan would or should. Bisa kita lihat contohnya. I should bring my cat. I should bring my cat. Negatif formnya, I shouldn't bring my cat. Saya seharusnya tidak membawa kucing saya. Gitu artinya. Kemudian the interrogative formnya, should I bring my cat? Should I bring my cat? Nah, itu adalah contoh bahwa simple past future tense digunakan untuk menyatakan yang mungkin akan terjadi atau dilakukan di masa lalu. Okay, so that is all that I can present you about the subject. It is about simple tenses. There are 4 types, and for your assignment, I have prepared 2 assignments. The first one is, please make sentences in the form of simple present, simple past, simple future, and simple past future tenses. And you should tenses have positive, negative, and interrogative form. And the second assignment is, please make a video showing you explaining the 4 types of simple tenses using the sentences that you have made for assignment number 1. Okay? So that is all for today. I hope you all can make this assignment, and we'll catch you later in our WhatsApp group chat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.